Zdravo! Danas ću napraviti jedan od najomiljenijih zamrznutih poslastica, a to je sladoled. Za sladoled nam je potrebno 800 g kondenzovanog punomasnog mlijeka, zatim 800 g zaslađenog kondenzovanog mlijeka, 1 litar slatke pavlake i potrebno nam je 2 vanile. Vi možete dodati jednu kesicu vanili šećera ili ekstrat od vanile. Ovo su osnovni sastojci za sladoled. Ja ću praviti 2 ukusa. U jedan ću dodati lešni krem, vi možete dodati Nutellu ili Eurokrem, zavisi šta više volite. Također ću dodati i izlomljena krupno bueno, 3 pakovanja. Zatim u drugi deo ću dodati 2 pakovanja izlomljenog na krupno keksa i potrebno nam je malo izlomljenog keksa i malo buena za dekoraciju odozgo. Prvo ćemo u dublju veću posudu ili vanglu sipati 1 litru slatke pavlake. Zatim dodati i vanile. I pomoću miksera mutiti nekoliko minuta dok se ne dobije gust šlag. Ovako treba da izgleda kada se umutio šlag. Zatim mu treba dodati kondenzovano mlijeko. Sve to dobro izmešamo da bi se sve sjedinilo. Dodamo i zašećereno kondenzovano mlijeko. Izmešamo sve žicom. I naš krem je spreman. Ovako treba da izgleda, ove gustine. Sada ćemo tu smesu podeliti na 2 dela. Vi možete podeliti na koliko hoćete delova, koliko hoćete ukusa. Uzet ćemo 2 posude. Sipamo pola smese u jednu posudu, ostatak u drugu posudu. U jedan deo dodat ćemo krupno izlomljen keks. Sve dobro pomoću žice izmešamo kako bi smesa promenila boju i potrebno je da ostanu komadići od keksa unutar smese. U drugi deo dodajemo izlomljeni bueno. Sve dobro također žicom izmešamo. I dodajemo otprilike, ja ću dodati 2 pune kašike krema od lešnika. Vi možete dodati bilo koji krem, Nutellu ili Eurokrem. Zatim je potrebno sve sa žicom dobro sjediniti da nam smesa postane brown boje. I naši ukusi su spremni.
Ovakve smese potrebno je sipati u jednu plastičnu i staklenu posudu. Možete posebno svaki ukus. Ja ću istovremeno oba ukusa sipati u jednu plastičnu posudu. Treba da bude ove gustine kao što možete vidjeti. Zatim je potrebno malo prodrmati posudu kako bi se smesa lepo izravnjala. Također pomoću supene kašike izravnjamo gornji deo sladoleda. I spremni smo da ga dekorišemo. Na prvi deo ćemo dodati odvojeni izlomljen keks. Na drugi deo sladoleda ćemo dodati lešni krem pomoću kašike. Možete dodati koliko hoćete količinu. Zatim ćemo povući malo linije pomoću noža, tako da će vizualno izgledati mnogo lepše. Dodat ćemo odvojeno izlomljen bueno. Poklopimo i ovako pripiljen sladoled ostavimo oko 6 sati u zamrzivač da se dobro ohladi i stegne. Naš sladoled se stegao. Ovako izgleda kada se dobro ohladio i spreman je za serviranje. Hvala vam što ste pogledali ovaj moj video. Nadam se da vam se svideo. Pišite mi vaše utiske u komentarima i ne zaboravite da se prijavite na moj kanal. Pozdrav!